بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Composition du français, premier trimestre. Bonjour, je m'appelle Amine. J'habite le quartier Ben Mhidi. Ma maison se trouve en face du stade, près de la poste, pas loin de l'école. نعود النص بالعربية. Bonjour, صباح الخير. Je m'appelle Amine. أنا اسمي أمين. J'habite le quartier Ben Mhidi. أنا أسكن حي Ben Mhidi. Ma maison se trouve en face du stade. يعني بيتي يتواجد أمام الملعب. Près de la poste, قريب عن البريد. Pas loin de l'école, ليس بعيدا عن المدرسة. Première question, écris vrai ou faux, يعني اكتب صحيح أو خطأ. Ma maison se trouve en face du stade. شوفوا هنا في النص هاي لك ma maison se trouve en face du stade. صحيح vrai. Ma maison هذا سؤال تاني. Ma maison se trouve loin de l'école. شوفوا في النص ma maison قالك ma maison se trouve loin de l'école. هاوليك loin de l'école بصح هنا مكتوب pas loin de l'école. وفي السؤال قالك loin de l'école دونك خطأ. هنا مكتوب pas loin معناتها ليس بعيد. وهنا قالك ma maison se trouve loin de l'école معناتها هنا بعيد عن المدرسة. alors que في النص مكتوب pas loin ليس بعيد. صافي هذه الإجابة خطأ. سؤال تاني complète par un pronom personnel. يعني هذا الفراغ تملئوا بالضمير المناسب. pronom personnel. les pronoms personnels نعرفوهم كاع هما je, tu, il, elle, nous, vous. il avec s, elle avec s. هنا الجملة ma maison est grande. أنا كتب لك الفراغ معناتها هذا الفراغ اللي دير هنا الضمير اللي نعوضو به ما ميزون. واش هو الضمير؟ ما ميزون بيتي منزلي. بصح هنا ما هذا اسم مؤنث باسكو ما ميزون ما. هنا نديرو elle est grande. هذا هو الضمير اللي خدا محل ما ميزون باسكو ميزون اسم مؤنث. ما ميزون نعوضنا ب elle. لو كان هنا نديرو مون كارتيer الضمير اللي ياخد محل مون كارتيer هو il باسكو كارتيer اسم مذكر. دايوغ كي درنا مون يمشي مع الاسم المذكر وإلا ما يمشي مع الاسم المؤنث. صافي هنا نديرو elle. Trouvez dans le texte un mot de salutation. Les mots de salutation كنا قريناهم في الفصل الأول في الدرس الأول تاع بروجي 1. هاولي كذا هو bonjour. bonjour هو le mot de salutation. un mot de salutation هو bonjour. Bonjour. Relevez du texte un nom propre et un nom commun. Un nom propre قلنا الأسامي اللي نعطيوها للأشخاص كما الأسامي تاع أمين أيمن ياسين. هادو des noms propres. D'ailleurs la première lettre تبدأ بالماجيسكول. وإلى النون commun يقولوا لا بوست ليكول. هادو لي نون كومان اللي يكونوا قدامهم هادوما لي ديتيرمينون لا لو لي
ou L apostrophe ou la 1, une, D. Donc, ça fait, bon, Amine, c'est le nom propre. Le quartier, alors le quartier, c'est un nom commun. La poste, nom commun. L'école, L apostrophe, nom commun. Donc, un nom propre, نديرو أمين. وكاين تاني بن مهيدي. بن مهيدي c'est un nom propre. Un nom commun, نقولو le quartier. Quartier ولا l'école. وقال لك ان نون كومون يعني تعطيلو اسم واحد. بس انا هذا نزيدها لكم. لو كارتيي ليكول. هنا السؤال الرابع قال لك مي او فيمينا اي سو كي كونفيان. يعني هنا هذا عطاه لك ان امي اسم مذكر تحولوه للمؤنث. هنا نديرو اون امي. دايوغ هنا كاين او صافي. هنا نديرو اون اسم مؤنث نديرو اون. وهنا امي اس نديرو دي جمع دي زامي. لا فوازين هنا نديرو كاين هنا فوازان اسم مذكر نديرو لو فوازان. وهنا اس جمع اس على فان هذا نديرو لي فوازان. سؤال خامس قالك كومبليت. il a une belle maison. هنا واش ندير هنا هذا سي لو فيرب avoir au présent. دونك هنا نديرو j'ai une belle maison. وهنا sommes à l'école. هنا واش من الضمير اللي نديرو واش هو الضمير اللي يمشي مع sommes. هذا سي لو فيرب être. je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes. هادو ماذا بكم تحفظوهم. هادو لي فيرب avoir ou le verbe être. donc هنا نديرو nous sommes à l'école. السؤال الأخير قال لك complète avec. face Ahmed, la pharmacie ou maison. je m'appelle bon هنا كيقولوا je m'appelle معناتها اسمي. je m'appelle Ahmed. هنا أحمد. هنا ma maison se trouve en face du magasin à côté de la pharmacie. D'ailleurs هنا كي تشوفوا de à côté de ولا près de ولا en face de الاسم هنا اللي يجي من بعد de لازم يكون فيه هذا le déterminant. نقولوا de l'école, de la pharmacie, de l'hôpital. Ça fait نديرو de la pharmacie. هلا كملنا الاختبار. ان شاء الله في الاختبارات الجايين ان شاء الله نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.